Hai, jadi kalau kalian lagi cari PC full set, budgetnya sekitaran 8 jutaan, gue rasa ini PC masih cukup mantep banget ya. So, simak video berikut ini. Intro. Hai semuanya, buat kalian yang lagi cari PC full set, langsung terima beres. Monitor, keyboard, mouse, dan PC-nya lengkap. Tinggal cek link di deskripsi, ini rekomendasi dari gue langsung ya. Ini harganya 8 jutaan, 8,2. Cuma untuk speknya masih lumayan lah, dan ini udah termasuk monitor 24 inch yang curve Samsung gitu ya. Pakai Intel Core i7 4790. Pakai VGA-nya GTX 1050 Ti gitu ya. Langsung aja kita lihat di sini, ntar. Deskripsinya. Prosesornya Intel Core i7 4790 dengan RAM 2x8 GB, hard disk-nya SIGAT 500 GB. Udah dapat SSD, VGA-nya pakai GTX 1050 Ti ya. Habis itu casingnya gaming, power supply 400 watt 80 plus, sama bonus USB Wi-Fi, keyboard mouse USB, sama monitornya nih curve 24 inci Samsung gitu ya. Jadi ini udah full set, terima beres, langsung aja digas gitu ya. Ini untuk prosesor dan VGA-nya gue rasa masih cukup kencang banget buat main game dan editing, gue rasa masih sanggup banget, gak ada masalah gitu ya. Ini full set, udah termasuk monitor gitu ya, oke. Ntar ini ada pilihannya kayaknya. Ya kalian bisa langsung tanya tokonya aja, Bang, gue mau yang Samsung Curve 24 inci beserta PC-nya semua lengkap gitu ya. Tinggal cek di keranjang kuning lagi, cek link di deskripsi, oke. Lanjut, ini PC full set, Intel Core i7 4790, dia 4 core 8 thread, bisa nyala tanpa memakai VGA eksternal karena dia ada iGPU-nya. Keluaran tahun 2014, 22 nanometer gitu ya. Habis itu kalau gue lihat lagi, dia frekuensi dasar di 3,6 up to 4 GHz. Ini bisa gue katakan masih kencang banget gitu ya untuk sekelas prosesor ya. Oke. Ini juga hemat daya lah ya. Habis itu nih kita lihat lagi TDP 84 watt untuk prosesor sih lumayan lah. Oke. Intel Core i7 4790 dia, skornya di angka 7225. Untuk i7 4790 pakai GTX 1050 Ti udah balance menurut gua, nggak ada persoalan. Itu ya. Ini skornya di angka 6296 untuk VGA-nya. Support DirectX 12 dan OpenGL 4.5, max TDP-nya di 75 watt gitu loh. Ini core clock-nya di 1290 dan memory clock-nya di 1752. VRAM-nya 4 GB. Jadi kalau kalian tanya ke gua, this is good gitu loh. Ya, monitornya juga udah yang Samsung Curve 24 inci. Kalian buat nonton film sambil enjoy rebahan begini sambil nonton gitu enak banget sih. Ya. Oke, terus yang perlu di-upgrade apa, Bang? RAM-nya udah 16 GB. Gue rasa sih ini power supply 400 watt 80 plus. Kalau gue rasa kayaknya power supply-nya bisa di-upgrade ke 500 watt 80 plus bronze. Habis itu udah kayaknya ya. Hard disk bisa upgrade ke 1 tera sih. Udah itu aja sih, yang simple-simple aja ya. Dan sekarang gue bakal kasih lihat performance dari PC ini dulu. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Let's go.
my game to play to claim a brand new name. Oh, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? Oke guys, jadi gimana nih? Tinggal cek link di deskripsi ya. Dan kalau kalian mau nanya-nanya seputar komputer atau laptop, bisa DM Instagram atau lewat Sawery aja langsung. Dan kalau misalkan kalian mau gua rakitin dan mau gua racikin juga PC-nya, gua rakitin, kalian bisa langsung aja DM Instagram TechWithBlack. Ntar pembayarannya via rekening, terus transfer ke gua, nanti barangnya gua beli semua. Tek, barang gua beli gua rakit, itu PC nyala, gua kirim ke rumah kalian. Dan udah termasuk install Windows, driver, dan semuanya gitu ya. Dan gue bakal racikin PC yang the bestnya lah ya. So ya udah, semoga video bermanfaat. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. See you tomorrow. Bye bye. Thank you. Ciao. Hai. Kalau kalian lagi butuh PC nih, udah ngebet banget pengen punya komputer full set, terima beres, budgetnya 8 jutaan. Gue rasa video ini bisa bantu banget kalian yang lagi butuh PC, bingung. Udah gue ulas lengkap. So simak video berikut ini. Intro. Hai semuanya, buat kalian yang lagi cari PC full set terima beres, udah termasuk monitor, PC semua lengkap, tinggal cek link di deskripsi. Ini rekomendasi dari gue juga. Untuk monitornya udah dapat 24 inci yang curve, yang melengkung gitu ya. Kalian kalau buat main game kayak balapan mobil gitu udah pasti enak banget, sudut pandangnya jauh lebih luas. Ini juga udah pakai Intel Core i7 tapi generasi keempat dengan GTX 1650. Wow. RAM-nya juga udah 16 GB. Sekarang bakal gue ulas untuk spek PC-nya. Tokonya udah trusted, gue tahu ini ya, GT Computer udah sering gue review. Untuk prosesornya pakai Intel Core i7 4790. Nanti bakal gue ulas lebih lengkap. Abis itu motherboardnya chipset H81M ya. VGA-nya nih GTX 1650 4GB GDDR6. Ya, DDR6. RAM-nya masih DDR3 ini kalau i7 4790 guys. Ya, salah ketik kayaknya. SSD 120GB, harddisk 1 tera. Jadi untuk booting pakai SSD, wah, kalau untuk booting udah pakai SSD pasti kencang gitu ya. Dan kalau misalkan kalian udah pakai SSD, kalian udah pasti nggak bakal mau balik ke harddisk lagi gitu loh. Harddisknya 1 tera, casing gaming, power supply-nya udah 400 watt 80 plus bronze. Gua rasa untuk spek PC kayak gini 400 watt 80 plus bronze masih oke. Keyboard mouse-nya gaming RGB, monitornya Samsung LED Curve 24 inci. Gila sih. Ini buat nonton film juga kalian tinggal gini aja udah enak banget lihat di mata gitu kan. Keyboard gaming RGB sama free USB Wi-Fi receiver TP-Link 725N. Untuk TP-Link ini juga gue yakin masih kenceng lah. Yang perlu di-upgrade apa bang? RAM udah 16GB, VGA-nya juga gue rasa udah klop banget sama Intel Core i7 4790. Monitornya juga udah 24 inci. Gue rasa sih ini udah terima beres aja, nggak usah perlu di-upgrade lagi. Ini PC yang nggak perlu di-upgrade, terima beres, budget 8 jutaan, full set. Ya, udah termasuk PC, keyboard, mouse, TP-Link segala macem. Gitu, oke? Tinggal cek link di deskripsi. Wih, gila ini PC cakep banget cuy, full set, terima beres. Gitu ya. Oke? Ini lagi main apa nih? Game PUBG ya. Produknya ori, tidak ada masalah, adminnya ramah, sellernya amanah. 2 minggu lalu guys, ada yang baru beli 2 minggu lalu. Tinggal cek link di deskripsi, digas aja 8 jutaan, full set, terima beres gitu ya. Gue yakin ini masih mantep banget buat main game GTA 5, gue yakin gak bakal lag gitu loh. Intel Core i7 4790, dia soketnya LGA 1150, soketnya ya. Habis itu dia 22 nanometer, 4 core 8 thread buat editing, gue rasa masih enak banget. Dia juga ada iGPU-nya, jadi bisa nyala tanpa memakai VGA eksternal. Amit-amit VGA-nya misal rusak, kalian masih bisa pakai ini PC tanpa memakai VGA eksternal gitu ya. Amit-amit gitu loh. Support sampai DDR3 1600 MHz dual channel. Oke. Keluaran tahun 2014.
dengan frekuensi dasarnya di 3,6 up to 4 GHz dengan TDP-nya 84 Watt. Awet daya nggak bang? Irit daya nggak bang? Kalau untuk prosesor mah ini masih lumayan irit daya lah, nggak sampai gimana-gimana banget. Itu oke. Dan untuk skor prosesornya di angka 7226. Udah kencang ngejut banget lah ini, lumayan lah. Ya, ini juga kalian bisa lihat sendiri, cakep banget. Monitornya Samsung 24 inci yang curve. RAM-nya juga udah 2x8 GB, 16 GB, harddisk 1 TB, udah ada SSD 120 GB, TP-Link-nya juga yang bagus gitu ya, Wi-Fi receiver yang bagus, keyboard mouse RGB, udah gaming. Menurut gua sih ini udah gak ada persoalan, gak ada yang perlu di-upgrade lagi. Habis itu GTX 1650, dia skornya di angka 7836 dengan VRAM-nya 4 GB, core clock-nya di 1485 dengan memory clock-nya cuma 800 MHz. Support DirectX 12 dan OpenGL 4.6, max TDP-nya cuma 75 Watt. Gue yakin kalau cuma 400 Watt 80 plus bronze masih cukup ya. Masih cukup banget, PC juga hemat daya, gue yakin gitu, nggak ada persoalan. Tinggal kalian tuh kalau gue saranin apa yang perlu di-upgrade ya. Kalau menurut gue sih nggak ada yang perlu di-upgrade. Kalau mau upgrade yang murah mungkin kalau misalkan fan prosesornya masih bawaan Intel, kalian bisa upgrade lagi fan prosesornya, cari yang support sama soket LGA 1150. Habis itu kalau mau lebih dingin lagi gimana bang? Pasta prosesor yang mahal ya. Fan prosesornya ganti, pasta prosesor yang mahal, rajin-rajin dibersihin. Udah gitu aja, awet itu PC, percaya sama gue ya. Sama nggak usah di overclock, apalagi kalau nggak ngerti, nggak usah ngeyel, jangan. Pokoknya kayak gini aja, terima beres gitu ya. Ini juga udah ada 3 fan RGB gitu loh. Udah ada 3 fan, nggak mungkin panas ini. Mungkin kalau fan prosesornya masih standar ya pakai fan prosesornya ganti yang bagusan. Habis itu pasta prosesornya bisa pakai yang bagus, kalian ganti. Beli yang mahal misalnya 200.000 tuh ada, yang 100.000-an juga ada pasta prosesor, kalian ganti. Ya sesimpel itulah biar PC-nya lebih awet. Dan sekarang gue bakal kasih lihat performance dari PC ini bisa buat main game apa aja. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? To fight, to die on, and this is my game to play, to claim a brand new name, oh, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done, but what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. We all got dreams, all got dreams, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe we can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Oke ya, jadi gimana guys menurut kalian, pendapat kalian? Ini full set Samsung monitornya 24 inci curve, pakai Intel Core i7 4790, pakai VGA GTX 1650. Kalau kalian juga mau gua rakitin PC kalian, gue cuma terima buka jasa rakit PC ya.
jasa rakit PC. Jadi gue beli barang komponennya satu-satu baru gue rakitin. Gue bukan toko gitu ya. Jadi gue belum jualan komputer versi gue punya gitu ya. Oke. Kalau gue ada modalnya mungkin baru gue juga buka toko kecil-kecilan dulu. PC-nya itu gue rakit sendiri, hasil modal gue habis itu gue jual ke kalian. Ya, cuma untuk sekarang gue masih buka jasa rakit PC ya. Oke, so ya udah, semoga video bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Kalau kalian mau nanya-nanya seputar komputer atau laptop, lewat Sawery aja lah ya. Tinggal cantumin Instagram kalian apa, DM, ntar gue yang DM langsung. Oke, so ya udah, semoga kalian sukses terus. See you tomorrow, bye. Hai semuanya, kalau kalian lagi butuh PC full set, langsung terima beres. Budgetnya 5 juta, langsung aja cek di deskripsi. Ini spek PC-nya menurut gue masih oke banget. Udah gue urus juga spesifikasinya. So simak video berikut ini. Intro. Hai, kalau kalian mau lagi cari PC full set nih, budgetnya 5 juta, 5,1 lah, full set ya. Ini kalian tinggal ambil aja link di deskripsi gitu ya. Ini PC gaming Ryzen 5 4600G, ini full set. Udah termasuk monitor, keyboard, mouse ya. Oke, ini full set, tinggal kalian beli, terima beres sampai rumah, udah termasuk monitor dan prosesornya gue rasa masih mantep banget lah. AMD Ryzen 5 4600G itu dia bukan prosesor yang kacangan lah, masih lumayan kenceng. Gila, masih kenceng itu. AMD Ryzen 5 4600G masih kenceng. Ya. Tokonya udah trusted ini gue tahu. Dia di Kota Bandung. Jadi untuk spesifikasinya kalau gue baca ini prosesornya AMD Ryzen 5 4600G, 6 core 12 thread. Ini dia pakai APU ya. Pakai Radeon Vega 7, motherboardnya ASRock A320M HDV ini biasanya. Pakai fan prosesor dari bawaan AMD, harddisk 500GB dari Seagate atau Western Digital. Pakai APU dia Radeon Vega 7, power supply 500 watt Faro sama bonus USB Wi-Fi receiver. Monitornya yang 19 inci LED widescreen, keyboard mouse gaming RGB. Oke. Ini gua ambilnya tadi yang RAM-nya 16GB sama SSD 120GB. Ya. Mungkin kalian bisa ambil yang very tertingginya aja lah, RAM 16GB sama SSD 240GB. Bedanya cuma 60.000 lah, nggak jauh banget, 80.000. Nggak sampai yang gimana banget gitu. Masalahnya kalau kalian udah pilih SSD yang 120GB, ganti ke SSD 240GB, otomatis kalian rugi banyak gitu. Makanya kalau komputer mending beli sekali tapi letak langsung mahal sekalian. Daripada upgrade jatuhnya lebih mahal sebenarnya. Cuma balik lagi ke kalian lah ya. Oke lah, ini PC full set dan sampai rumah langsung termasuk monitor. Nih, monitor, PC, keyboard, mouse ya. Oke, terima beres gitu loh. AMD Ryzen 5 4600G. Di sini dia 6 core 12 thread. Soketnya AM4 7 nanometer. Keluaran tahun 2020, frekuensinya di 3,7 up to 4,2. DDP-nya cuma 65 watt, pakai Radeon Vega 7. Hemat daya banget ini PC, speknya juga kencang gitu ya. Buat editing, rendering, main game juga udah oke. Gitu loh. Ini skornya di angka 15.859. Kalian bisa upgrade lagi ke RTX 2060 bisa, atau mungkin RX 6650 XT bisa gitu ya. Tinggal ngikutin budget kalian aja lah. Atau RX 6650 yang non XT juga oke lah. Dengan catatan power supply upgrade lagi lah ke 550 watt 80 plus bronze, atau mungkin 500 watt 80 plus bronze cukup lah. Ya. Oke. Ya udah, sekarang cepet aja deh. Sekarang gue bakal kasih lihat performance dari PC ini dulu. Full set ya. Feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be?
came to play to claim a brand new name. Oh, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe we can do anything? But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? Oke guys, jadi gimana nih? RAM 16GB, SSD 240GB, udah dapet AMD Ryzen 5 4600G, monitor 19 inci ya. Kalau kalian pengen gua rakitin PC, misalnya bang, gue maunya lewat lu aja bang, PC-nya doang. Berapa bang? Oke. Kita langsung aja DM Instagram, kita konsultasi bareng-bareng. Kalau lu fix setuju sama lewat gua langsung juga nggak apa-apa. Ya. Ya udah, videonya sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. See you tomorrow. Bye bye. Thank you. Ciao.